Okay. Side mirror check. Shoulder check. Maneuver. Nice. Yan, bumiblis to. Alalay na. Preno. Yan. Sige, isang ikot. Mirror. Dito, shoulder check. Maneuver. Nice. Kasi umaalalay lang. Dali mo naman doon sa corner, sa punong kahoy sa kabila. Sige, diretso mo doon. Dito ka naman iikot. Yan. Shoulder check ka dyan. Ay, mirror. Tapos mag shoulder check ka dyan mamaya. Yan. Maneuver pag clear. Nice. Ngayon, pagdating sa dulo, huminto ka doon ha. Progressive braking. Pakita mo sa akin. Progressive braking dyan. Doon ka huminto. Clutch. Alalay ng preno. Konti-konti lang. Progressive braking. Okay, good. Isa pang ikot. Naka first gear tayo. Biting point. Hanapin mo. Nice. Yun no. Ganun dapat. Oh, maneuver. Shoulder check. Tingin ka. Yun. Dingon ko sa likod. Puminto ka ngayon sa punong kahoy doon ha. Progressive. Sige. Tapak ng gas. Bilisan mo ng konti. Ayan. Tapos slow down. Clutch. Progressive braking. Yes. That's it. Okay. One more. Ikot. Yun no. Yun no. O, magbibitawan yung clutch pa. Nice. Master mo ngayon yan. Yes, that's it. Sige, ikot lang. Ikot pa sir. Ikot lang. Ang gawin mo ngayon, palming technique, isang kamay lang. Yung palm. Yan. Oh. Isang kamay lang yan. Sige, yan. Dali mo dun. Tapos ikot tayo, papalik dyan. Sige, yan. Control. Isang kamay lang. Oh, isang kamay lang. Yan, dali mo dyan. Oh, mirror check. Shoulder check. Ikot. Nice. That's it. Dali mo doon ha. Doon tayo. Yan. Dali mo doon. Eksakto. Okay. Prepare. Mirror. Shoulder check. Maneuver. Yun no. Yan. Good. Kanang kamay naman. Bitaw ng kaliwa. Mirror, shoulder check, go. Yan. Oh, control mo. Yan. Nice. Mirror, shoulder check, good. Go. Isang kamay. Dalhin mo naman dito sa punong kahoy. Nice. Para sa kabila ka naman. Yan. Dali mo doon. Okay, pagdating dito, sa kamay lang, mirror, shoulder check, go. Yun no. Okay, mag full stop ka ngayon dyan. Saan sir? Dyan na. Full, okay. Progressive braking, clutch down, slowly, progressive braking, progressive, good. Neutral. Good.